ও তুমি কো। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের বলা তোমার 300 বর্তমানে হোসেন ভাই গরু খামো আইছি ও চৌকাটা আইছি মুজাম ভাই ইয়ার আমি মুজাম ভাই কইছি আমি উদম করিয়ার ও নি দেখো সাহেব তাই কইছিল ওইছে খুব সুন্দর হইছে বেটা হুলুম করা। আচ্ছা ঠিক আছে এবারে তোমার গরু তোমার 1 রুম 2 রুম 3 রুম কো আইব 7 ও রায় 10টা রায় 3টা 3:30 বাজিতে পারে কারণ ফরো ফরো করিতে পারি এখন বর্তমানে তোমার ওয়াল চলে আর ঠিক আছে আমি বুঝছো নি আর তোমার শিয়াবর ঢুয়া পারে না মোরে দিয়ে কথা দিয়া মুসলা দিয়া বাকি দিয়ে বুঝি যা ওই শুনছে নি ওই সেবর ঢুয়া উড়ি দিয়া এটা হিন্দিতে কো হিন্দিতে মানুষ বুঝবে हिंदी तो आपने बातें होता है तुमने थोड़े खती होता नहीं आती के मानसी का बात का मुझे नहीं होता है हाँ गोल क्या आपने बात नहीं होता नृत्य नेक्स्ट आए होता नहीं कपड़े लियो या के जब बेस्ट होने होते हैं नी कपड़े होता है দেখি ওই মাছ নিয়ে দিলি তারপরে তো কাজে নেওয়াটা মানে আছে বর্তমানে কাস্টমার নিয়ে হালকা আপনি ওটা নিয়ে আয় হ্যাঁ নিয়ে আপনি আপনি ওটা দিয়ে কমনি ঢুকে দিয়ে হিন্দি বড় সরকার বড় লাগে আপনি বাতের দাম তোমার চোখের দিকে করতে বাতের দাম চোখের দিকে করতে যাই আপনার বাতি होता है मेरे लिए आता है बाकी होता ही नहीं हां ठीक है बस मदद दे दिया अपने बाती हो गई अरे राम और हिंदी क्या हिंदी तो मत होता है ये बगला बाप की होता है वो मुंबई के रखते थे हां मुंबई के कोलकाता दो जाती है पानी मतलब दिया चुपके तुम्हारी हाँ तुझे बात नहीं होता नहीं है बस नहीं होता नहीं काट लूँगी ये तो समझ के नहीं है थैंक यू হিন্দি আবার রইছে হিন্দিতে হিন্দিতে কো হিন্দি আরো কো ও মুজাম স্যার হিন্দিতে কো না এ मुझे सर हिंदी देखो अच्छा हिंदी अच्छा आवाज हिंदी देखो मुझे सर कितना कोई हिंदी ते बोलते हो काज सुंदर कोई करिया नाटक लियो देता है ये वाली पर तो लिया तो यार जबरदस्त बात नहीं होता लिया तो कर लिया Berada di tadi kamu dia kan? Hah? Sekio dah dia kan? Dia hotel. Mujam dah mana? Mujam aja tu dah pandita है तो ले तो इन होता है. गुरु है बेटा गुरु. हाँ. ना तो ले के नहीं होता. अरे आया नाम तो बड़ा है. पता ही ना खानो. ओ ताजू है जे. আরো কিটা রইছে বাকি নেই ভাই আমি আমারে কইয়া ছিলেন গতকালকে লইয়া আইবাই হিন্দিতে কো 40টা হিন্দিতে কো বুঝছনি 40টা লইয়া আইবা ছিলেন ও আমার গাড়ি দিয়া আইবো আর এবারে আইবো পাথর বালু আইবো সিমেন্ট আইবো রোড আইবো তারপরে আইবো বালু পাথর হ্যাঁ আর ইয়া হলো ফলেগা তোমার সেবর ঢুয়া দিয়া বাইয়া বিরাটা পরিতা বল তো গালি উঠানি হিন্দিতে কো নাতে এখানে হিন্দিতে কই যাতে বুঝলি এন্ড বুঝুই না হিন্দিতে কো লাগবে না ও এর বুঝুন না বুঝুই না হিন্দিতে আপনি বাত होता है तो তোমার তো সিমেন্ট মাত্র বাড়িয়ে বালিয়া করে যাচ্ছে আর ডোটা তো भैया परिता कमरे जाएगी हाँ ठीक है तुम से बात होता है बंदे काट लिया इतने बंदा लिया तो मर्जी करते वक्त बात ही देता ठीक है मेरे गाली होती है मतलब नहीं होता है तो बात नहीं होता है हाँ चलो ओइसे